pour que wari min kan ka d'u ma u k'o jateminɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'u yɛrɛ sacrifier ni ye jamanajɔ baara de an bɛ se ka nin jamana gɛlɛya bɛ nin cogo la mais n'u continue la chaque fois commission bɛ créer ɔru bɛ ta ka di maaw ma an bɛ continuer an b'an ka jamana budget wari de caya je pense an bɛ se ka économie caman kɛ olu la donc olu ye ladilikan an bɛ se ka hakilina minnu fɔ président ɲɛna an bɛ se ka minnu ta ba la mais ne kɔni bolo pour que a kana échouer i n'a fɔ tɔw échouera cogo min na constitution ko la depuis sisan u ka commencer ka maaw fara ɲɔgɔn kan rassembler les gens tension politique caman ka bɔ a la u kana maaw k'u tugu ye maa si t'u tugu ye mɔgɔw bɛ se ka hakilina de d'u ma ni mɔgɔw tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya sira dɔw kan mais u ka bɛɛ fara ɲɔgɔn u ka se maaw ma président yɛrɛ ka nin ko ta kan mais comme déjà commission bɛ compte rendu k'ale de tile 15 a bɛ se ka kɛ u bɛ ɲɔgɔn filɛ naani parce que kalo 2 de dir'e ma u ka baara kɛ donc tile 15 commission bɛ taa compte rendu k'ale ale yɛrɛ ka nin dossier ta a main a ka se maaw ma ani maaw ka kuma a ka essayer ka rassemblement kɛ autour de lui m'a fɔ n ko n'i y'o fɔ kuma o kuma a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko gouvernement to ni fɛn tɛ o tɛ a ka a bonya da maaw kɔrɔ e b'o de fɔ kuma caman n'i ye bonya da maa kɔrɔ e bɛ yɛlɛ a sanfɛ o nin fɛn caman bɛ yen imagine yanni bi kɛra in kun ka bɔ président kun ka a bɛ kuma fɔ ko 200 partis bɛɛ kɛ a bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ partis minnu qui sont les plus insignifiants président kun y'o wele k'a fɔ a ka di ne ye ka décret ta bɛna commission bila en place o bonya don i y'a tigi sɔrɔ bonya la o awɔ conseil ye i bɛ conseil minnu di mɔgɔ ma laban na a ye décret ta pour que ka dɔ fara transition délai kan a bɛ se ka mɔgɔw wele donc c'est pas parce que k'a fɔ ko non n bɛna u ɲininka ko avis la mais k'a fɔ ne nin kɛ fo n'a ka bɔ publiquement n bɛna bonya da o kɔrɔ bonya bɛ fɛn bɛɛ fa mara ye fɛɛrɛ de o de y'a to minnu bɛ président kɛrɛfɛ olu ka k'u fɛɛrɛ ninnu de f'an ɲɛna o ye an ka jamana tabiyaw ye olu ye bonya ye n'i ye mɔgɔ bonya après n'a ye ko wɛrɛ kɛ a tɛ bɔ i la o donc an b'o conseil fana d'a ma a ka essayer a ka maaw fara ɲɔgɔn kan a ka mɔgɔw consulter a ka mɔgɔw ka avis ɲininkali kɛ mɔgɔ si den kelen kana don a kun na k'o karisa b'a contre la donc san fila n'olu y'o ta n'u ni CEDEAO nana bɛn k'a kan pour que o ka kɛ lafiya kɔnɔna la an ka se ka nin réforme ninnu kɛ il faut que climat politique ka apaiser que civil ka apaiser pour que an bɛ yɛlɛma min nɔfɛ an ka jamana kɔnɔ sariyaw n'a sariya tacogo la olu ka se ka sabati. Ayiwa. An bɛ i fo Amidu Dunbiya ka hakililajɛ k'a fɔ e ye parti yɛlɛma o kumalasela ye an b'i fo. Merci beaucoup. Ni ye Amidu Dunbiya ka lasew ye a hakilinata tun ye ninnu ye an dalen b'a la k'a fɔ aw ye faamuyali jɔnjɔn kɛ a ka laseli ninnu kɔnɔna na yanni an ka don walawalali kɔnɔna la ka Isa Kaba bisimila an ka don foli duman filanan an ka jɛ an k'o lajɛ. Isa Kaba walawalali tuma sera kanubagaw kɔrɔtɔlen don u b'a fɛ ka dɔn bi yalima walawalali a bɛna tali kɛ kibaruya jumɛn kan sabula don o don maaw b'u yɛrɛ ɲininka bi sɔgɔmada na décryptage a bɛ tali kɛ actualité jumɛn de kan sɔgɔmada na ta o ye Ahmed ye cɛ y'a fɔ dɔnkili la sisan ko dɔ bɛ maloya ka bɔ ni fini dɔ ye k'o ye dɔ ka buran fɔ fini ye an bɛ foli di lamɛnbagaw ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma i y'a fɔ cogo min Ahmed ye jamana ka baarakɛbolo sigilen ye baarakɛbolo minnu ni u bɛ tali kɛ fɛnw kan a bɛ fɔ minnu ma ko protection sociale o 3 de bɛ Mali kɔnɔ o 3 dala kelen de ye Ahmed ye Ahmed yɛrɛ n'i y'a fɔ tubabukan na a tɔgɔ de ye k'a fɔ ko régime d'assistance médicale o ye a bɛɛ lajɛlen walankatɛlen k'a fɔ dakuruɲɛ kelen na u b'o de wele ko Ahmed n'i y'a ta ka jateminɛ ale bɛ tali kɛ min kan se tɛ mɔgɔ minnu ye mumɛ seba tɛ mɔgɔ minnu ye mumɛ jamana ka se ka dɛmɛ don olu ma n'u mago jɔra furakɛli la ka se ka u ka furakɛliw kɛ n'u mago jɔra dɔgɔtɔrɔ ko fɛn o fɛn na jamana ka se k'a jɔ o jigi kɔrɔ ka se k'o baara kɛ olu kelen tɛ sentan dɔrɔn tɛ min ye falatɔw ye olu fana sen bɛ nin baara in na ka fara olu kan denmisɛnnin minnu ni olu bɛ kare kɔnɔ ni tigi tɛ u la u bangebaw olu tɛ lakodɔnnen tɛ a bɛ tali kɛ olu kan maa minnu ni Ala ye olu garijɛgɛ kɛ kasoladon ye ni se t'u ye kaso yɛrɛ kɔnɔ
somɔgɔw bɛɛ lajɛlen maabɔr'u la kosɛbɛ olu b'a la ani maa minnu bɛ ni u somɔgɔw tanyana kɛlɛkɛyɔrɔ la olu fana ni sen bɛ nin na jamana kɛlen don ka fɛn dɔ sigi sen kan fɛn min n'a bɛ wele de ko RAMED walasa ni mɔgɔ ninnu mago sera dɔgɔtɔrɔ mago ma o kɛra bana ye o kɛra analyse ni fɛn wɛrɛw ye jamana ka se k'i jɔ ni o ye cakɛda min ni o bɛ a baara yɛrɛ walankata a bɛ fɔ ma ko ANAM Agence nationale d'assistance médicale nin baara in a bɛ sen na kabi san 2011 2011 a hakilina taara kabi o wagati ninnu kɔnɔ nka o wagati ni bi ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ yɛrɛ la jateminɛbaw kɛra a baara kan k'a ye ka fɔ ko gɛlɛyaw bɛ a la gɛlɛyaw b'a la ŋaniya min ni a sigira o yɛrɛ kama a ma se k'o minɛn fa cogoya ci la nka an bɛna don a dogodogo ɲɛw la o b'a to an bɛ don a dogodogo ɲɛw la kaba RAMED yɛrɛ kunkan ko kibaruya ye jumɛn ye ni tile filanin na k'a ko kɛra cogo di kun jumɛn na an ye a suganti sɔgɔmada in na an ye a suganti kun min na o ye k'a fɔ kunu ni kuna sini kunnafoni dɔ folofoli la bɔlɔlɔw sanfɛ kunnafoni min ni dabaliban kunnafoni dɔ mɔgɔ caman bolo an bɛ jɛ k'a jateminɛ ɲɔgɔn fɛ kunnafoni bɛ tali kɛ communiqué dɔ kan communiqué min n'a bɔra minisiriso min o ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko kunkanko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka secrétariat général a ye kunnafoni min di o ye k'a fɔ depuis quelques jours les publications des cas de maladies des personnes en situation défavorable sont de plus en plus fréquentes sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé et du Développement social déplore ces comportements ostentatoires qui constituent des atteintes à l'image et à la vie privée de ces personnes qui demeurent des citoyens à part entière. Le ministre de la Santé et du Développement social saisit cette occasion pour informer l'opinion nationale que le gouvernement de la République du Mali, dans le souci de lutter efficacement contre la pauvreté et l'exclusion sociale, a institué le régime d'assistance maladie RAMED pour assurer la prise en charge gratuite des frais de soins qui sont dispensés dans les hôpitaux publics, les établissements publics de santé, les centres de santé de référence, les centres de santé communautaires, les établissements publics d'analyse médicale et les services de santé relevant de l'État au profit des indigents et d'autres catégories de personnes en situation de précarité. Le ministre de la Santé et du Développement social recommande à toute personne témoin de ces cas de prendre contact avec l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM, qui est l'organisation chargée de la gestion des RAMED, afin de procéder à leur immatriculation et prise en charge médicale gratuite. Le ministre sait compter sur la bonne compréhension de tous. Signé PO le ministre, le secrétaire général Ali Diop, chevalier de l'ordre national, Bamako, le 10 juin 2022. Fanda Tomota, ni ye ni communiqué in ta ka jateminɛ profondeur bɛ communiqué in na u ye kuma min fɔ min de kuma don ko tile filanin na k'u ye jateminɛ kɛ ko mɔgɔ dɔw bɛ banabagatɔw ja ta ko k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ko ka dɛmɛ ɲini walasa ka banabagatɔ ninnu dɛmɛ kɛ ka se ka banabagatɔ ninnu furakɛ ko o waleya min bɛ kɛ k'o yira wale min bɛ kɛ ostentatoire k'o ye wale ye min bɛ dan siri o mɔgɔ ninnu ka adamadenya vie privée kɔnɔ k'u b'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ ko yan'u ka nin kɛ k'u ka u sara RAMED mɔgɔw la an ye nin min fɔ tantɔ ko jamana yɛrɛ kɛlen don k'o cakɛda in dilan k'o bila nin baara in de kama ko u kana to nin baara in na tentɔ k'a kɛ b'a fɔ k'u bɛ ka jamana ka baara kɛ a nɔ la ko ni i ye nin suguya ye k'a fɔ ko banabagatɔ dɔ bɛ yen nɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ se t'a ye ko i ka a tigi bila ka taa RAMED la i k'a bila ka taa ANAM na ANAM min ni o yɛrɛ bɛ RAMED in ko ɲɛnabɔ k'o ka fisa ko ka mɔgɔw ja ta k'u bila bɔlɔlɔ sanfɛ. Fanta Tomota n y'a f'i ɲɛna san 2016 san 2017 jamana yɛrɛ ye séminaire organisé nin ko in kun kan
k'a yira k'a fɔ ko kabi 2011 o ni bi ni ɲɔgɔn cɛ ko baara min n'a kalifara anam na n'o bɛ tali kɛ Aramedi kan ko a baara tɛ k'a minɛ fa. Ok. An bɛ min kuma la. Oui. Mɔgɔ minnu bɛ nin baara ninnu kɛ a bɛ f'u ma ko humanitaire u tɛ wuli u kunfɛ k'a kɛ ten tɔ. U bɛ jamana de bɛ yamaruya sɛbɛn dɔ d'u ma k'u yamaruya ko u ka dɛmɛ ani dɛmɛ baara kɛ. D'accord. Jamana sariyaw n'a sɛbɛnw ka bonya. Ni jamana ye yamaruya d'i ma k'i ka dɛmɛ ani dɛmɛ baara kɛ, dɛmɛ ni dɛmɛ baara bɛ kɛ cogo di? Se tɛ mɔgɔ minnu ye minnu ni olu ye maa lakodɔnnenw ye, o kɛra dɔnkilidala ye, o kɛra kunnafonidila ye, o kɛra maa ye Ala ye makama dɔ di mɔgɔ min ma ni a bɛ se ka mɔgɔ tɔw mobiliser. D'accord. Humanitaire bɛ k'o cogoya ten tɔ a bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ. États-Unis o France o mɔgɔ min ni Ala ye a kɛ maa lakodɔnnen ye star a bɛ fɔ olu ma ko staru olu a ka nɔgɔn olu ma ka mɔgɔ ka fɛn dɔ ka mɔgɔ wɛrɛw minnu ye sebatigiw ye n'olu tɛ mɔgɔ lakodɔnnen ye ka mɔgɔw ni olu tigiw gɛrɛ ɲɔgɔn na walima ka kɛ sababu ye olu ka dɛmɛ don olu minnu ni Ala ye se di u ma bi mais kuma dɔw la u tɛ bɛɛ ka degun dɔ ka sɔrɔ k'u ni mɔgɔw ka jan mais mɔgɔ minnu ni mɔgɔw ka surun olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ lien ye o fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka dɛmɛ don o tigiw ma. A bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ nka nin communiqué in bɛ k'a kɛ i b'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ni olu bɛ ni dɛmɛ ninnu don i b'a fɔ k'u bɛ ka waleya jugu dɔ de kɛ diɲɛ kɔnɔ min ɲɔgɔnna tɛ kɛ diɲɛ fan si ni Mali tɛ o ye nkalon ye fɔlɔ. Filanan min bɛ yen nɔ ni est-ce que jamana sariya dɔ bɛ a kɔn mɔgɔ ka humanitaire kɛ ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ don mɔgɔ dɔ ma bana bɛ mɔgɔ min na ka mɔgɔ wɛrɛw ɲini ni sebatigiw don ka a tigi furakɛ jamana sariya si t'o bato o bali. Ɲininkali bɛ yɔrɔ min mɔgɔ minnu n'u b'olu ja bila bɔlɔlɔ kan sariya ye mun fɔ mɔgɔ ja bilali la bɔlɔlɔ kan sariya ko n'i bɛ mɔgɔ ja bila bɔlɔlɔ kan ni maa dɔ min si tɛ san 18 bɔ muso ni maa dɔ min si tɛ san 21 bɔ cɛ a yɛrɛ ka yamaruya tɛ ta mais a bɛ mɔgɔ min ka yamaruya kɔnɔ a bɛ f'o ma ko tutelle o tigi jɛna n'a ye wa a ma jɛna n'a ye a ja ka bila bɔlɔlɔ kan n'o tigi jɛna n'a ye i bɛ se k'a ja bila bɔlɔlɔ kan ni mɔgɔ dɔ min ye adulte ye min tɛmɛna san 18 ka muso kunda n'a tɛmɛna san 21 ka cɛ kunda n'a yɛrɛ jɛna n'a ye ko n ja bila bɔlɔlɔ sanfɛ i b'a ja bila bɔlɔlɔ sanfɛ mais minnu kuma bɛ sen na pour la plupart des cas denmisɛnninw de don denmisɛnnin minnu ni bana ye u minɛ u somɔgɔw bolo banna pewu pewu se foyi t'u ye u bɛ se mɔgɔ u b'a sɔrɔ u ye da bɛɛ kɔngɔn dɛ u sera minisirisow la u sera direction na u ye fɛn bɛɛ kɛ olu de bɛna se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'u b'u kibaruyaw sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw de fɛ ne particulièrement mɔgɔw bɛ ne ye kuma la télé la u bɛ n ye kuma la radio la u kamana mana gan u bɛ se ne ma k'a fɔ ne ɲɛna ko anw ka carré kɔnɔ karisa masina bɛ yen nɔ se t'a ye mais nin kuruba in falennen don a den kɔ la n bɛ mun kɛ se tɛ ne yɛrɛ ye mɔgɔ minnu n'olu bɛ nin baara kɛ o dɔw bɛ yen minnu ni ne ka di ne bɛ olu dɔw wele k'a f'u ɲɛna dɔ sera ne ma n b'i ka numéro d'a tigi ma a b'i wele ne b'a tigi wele fɔlɔ k'a f'a ɲɛna n b'i ka numéro d'a ma k'a tigi ka numéro c'an olu bɛ min kɛ a caman bɛ kɛ ne yɛrɛ ɲɛna u bɛ a tigi ni muso don u b'a ɲininka na ni den an k'a lajɛ n'u ye den lajɛ u b'a yira dɔgɔtɔrɔw la n'u y'a yira dɔgɔtɔrɔw la dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ nin joona joona nin analyse de kan ka kɛ nin na mɔgɔ min ni se foyi tɛ a ye n'i ko analyse 50 000 kan ka kɛ o tigi la danaya kama kuma dɔw la walasa mɔgɔw ka motiver bana min bɛ a tigiw la a ja fitinin bɛ ta a kɛra video ye a kɛra photo ye k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ wa kuma caman yɛrɛ ɲɛda yan fa o bɛ ladogo mais bana min bɛ a la ka se k'o bana yira o bɛ danaya sabati maaw bɛ yen nɔ sɔrɔ bɛ minnu ye joona joona heure 1 heure 2 i bɛ taa sɔrɔ wari min bɛ ɲini kuma dɔ la 200 hali 1,1 bɛ sɔrɔ a yɔrɔnin bɛɛ dɔgɔtɔrɔw b'a tigiw ta en charge ni jamana marabaga dɔw nana communiqué bɔ ko o dɛmɛ min bɛ ko o tigiw ye ko k'o dabila o tuma olu bɛ mun de nɔfɛ sisan o jamana ɲɛmɔgɔw bɛ mun de nɔfɛ nin ye dɛmɛ yɛrɛ de ye ka ɲɛsin jamana ma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye parce que jamana yɛrɛ ni fɛngɛ min filɛ nin ye Aramedi min kuma filɛ nin ye ka fɔ tantɔ n'i wulila nin sɛbɛnfuraw nɔfɛ jata karala de don i bɛ kɔrɔ ni tile bin bɛɛ yaala kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ nin bana ninnu dɔw
ko ni fɛngɛw de don denmisɛnninw ka bana juguya la n'a fɔra k'a fɔ ko taa mairie la i ka nin sɛbɛn fura ta taa yen fɛ i ka nin récépissé ɲini a dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se ka kalo kelen kɛ a bɔ kabine na a sɛbɛn furaw yɛrɛ kuma caman jamana yɛrɛ y'o reconnu ko fɛn in mécanisme ma ɲi donc nin communiqué heureusement communiqué kɔnɔ sanction ko kuma t'a la u m'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ sanction ta a tigi kan mais mɔgɔ caman bolo nin ye babali de ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'olu bɛ ka humanitaire kɛ min ni bɛɛ y'i sigi k'a lajɛ peut-être que sanction bɛna d'a kan kuma walima nin communiqué in kɔfɛ yalima o humanitaire kofɔlen ninnu maa minnu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni banabagatɔ modèle ninnu ma ka se k'u furakɛ yalima u ka élan dɔ bɛna bɔ a la ou bien u bɛ n'u bolo jigin u ka baara la ko bɛna kɛ cogo di ni min filɛ tan tɔ parce que min bɛ da nin kan ni mɔgɔw y'u sigi ka nin lajɛ o bɛ kɛ sanction de donc humanitaire u kɔni ye a fɔ mais u m'a fɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ min y'a kɛ ko bɛ k'i la ou bien ko tɛ k'i la u ma o fɔ mais ni mɔgɔw y'u sigi k'a lajɛ peut-être que u bɛ courage sɔrɔ ka sanction ko kuma fɔ donc il faut que a ka f'u ɲɛna k'a fɔ ko jamana kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ sariya sɔsɔ de don u ka communiqué ko in dabila u k'u wele tribunal la a kuma ka taa fɔ tribunal la k'a fɔ ko aw bɛ nin min kɛ nin man ɲi mais ka communiqué bɔ ka mɔgɔw lasiran ka mɔgɔw ka baara élan jɔ sincèrement jamana bɛ hakɛ min na bi se tɛ jamana ye aw minnu ye setigiw ye ala ye nɔgɔya k'aw ye cogo min ka na bɛɛ dan i yɛrɛ ma mɔgɔ tɔw minnu filɛ nin ni ninnu bɛ dɛmɛ d'u ma a b'u arranger bi a b'u arranger sini i bɛ se ka sɔsɔli min k'u la aw bɛ mɔgɔ minnu ja bila bɔlɔlɔ kan aw y'a yamaruya ɲini u fɛ wa n'a yamaruya ma ɲini u fɛ o ye atteinte à leur vie privée mais ni u yɛrɛ y'a yamaruya di ko k'u ja bila bɔlɔlɔ sanfɛ walasa wari ka sɔrɔ k'u ka denw dɛmɛ walima k'u yɛrɛ dɛmɛ ne ɲɛ tɛ secrétaire général ka kuma la o kuma la vraiment c'est communiqué u ka nin retirer quoi. Ok, o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na walawalali yɛrɛ la kaba wagati ale fara nalima la kuma minnu fɔra bi bɛɛ lajɛlen y'a faamuya a faamuyali cogo jɔnjɔn na kumakuncɛ kuma ye dɔrɔn k'a kɛ foli belebeleba ye k'a di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma minnu ni olu bɛ an lamɛn don o don ni u bɛ kala turu an ka kumaw kan an b'u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mamadu Tano yan fo États-Unis kaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Texas Houston an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn a terikɛ Big Ali Sidibe ne ale ye jagokɛla ye an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo Mamadu Traoré ale bɛ artisan n terikɛ don soldat an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka Aba n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bajɛ u bɛɛ lajɛlen k'u fo ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di ka taa an ka musokɔrɔba ma ni o ye Fatumata Lali Kuyate kunungu b'a fɛ yen nɔ an bɛ a fo Balo PDS an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn Kulubi foliba bɛ di e ma ka i waleɲuman dɔn an bɛ foliba di Amara Sila ale bɛ radio Tisa la an bɛ a fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la radio Mamelon Tisa an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn a fana jɛmukan in tɛ fɔ a kɔ cogoya si la min ye Fuseni Korongo Kone ale fana ni ye an kanubagaba ye Kucalakaw fɛ yen nɔ Fuseni Traoré Berthe Santere Fanta Tomata an bɛ foli kuncɛ n'ale an b'a fɔ an ka musokɔrɔba Nana Kasanbara a bɛ Yirimajɔ k'a ni sɔgɔma Madame Sali Tanti Jaba bɛ Banankabugu la an bɛ foli d'a ma Ogobada Gindo ale fana bɛ Banankabugu la a n'a furumuso ma k'u ni sɔgɔma an bɛ taga Kulikorokaw fɛ yen nɔ Seydou Nour Mbaye ale ye académie chef personnel ye Kulikoro yen nɔ an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma an ma ɲinɛ cɛ mɔgɔ daw kɔ ale ye Kulikoro DCAP ye Umar Darame a bɛ ɲɛwulenikaw fɛ yen an b'a fɔ a n'a furumuso Awa Madiba Inter Madiba Inter k'a fo Madiba ni sɔgɔma an bɛ MC fɛnɛ ka foli kɛ a ka événement o ye sini ye le 16 inchallah ala ka wuli an na a kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn wagati ale korona kosɛbɛ an hakilina ɲuman bɛ ka taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ an bɛ wuli k'an sigiyɔrɔ to Arɛn Samake bolo nɛgɛ kaɲɛ 9 a bɛ dugu kunkan ko kɛnɛ sigi aw k'an bɛɛ sini sɔgɔma 7h15